जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पिले आज आम इंडियन जियोग्राफी टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग ओडिशा गवर्नमेंट जेकोसी भी एग्जाम प्रिपरेशन होउचंती तांको पई ए क्लास टी पिले बहुत हेल्पफुल रहइबो। दयाकोरी समस्ते भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जो माने चैनल को प्रथम थर पई विजिट करिजे पिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहा द्वारा मु जेकोसी वीडियो अपलोड कले पिले आपण मानक पाखरे तुरंत पहुंची परिबो। देखो आमर ओडिशा पुलिस पाई बा जो माने जेल वार्डन बा ओएसए पे प्रिपरेशन करूछो तांको पाई ये क्लास टी पिले बहुत हेल्पफुल रहइबो। समस्त को काइंडली रिक्वेस्ट तुम वीडियो को पिले शेष पर्यंत देखो आ चैनल को प्रथम थर पई विजिट करथिले चैनल को निश्चित भाव पिले सब्सक्राइब करो और वीडियो को मध्य लाइक करो। देखो पिले एथिरे 30 टी होची इंडियन जियोग्राफी रो क्वेश्चन अछि। आशा करूची वीडियोटी बहुत भल लागिबो आ तुम एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल रहबो। देखो पिले आज प्रथम क्वेश्चन को जिबा। देखो the tropic of cancer passes through how many Indian state? देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पिले होची हमर 8टी स्टेट देकी पास करछि कोन ना 8टी स्टेट देकी पास करछि से 8टी स्टेट्स प्रो पिले नाम होची कोन देखो मु शॉर्ट ट्रिक रे कहितले कोन मैंने मन रखिबो ना एमजी एमसी वेस्ट वेस्ट राजौरी एमती कही जे एमजीएमसी वेस्ट राजौरी पिले एम फॉर कौन हो ना एम फॉर हो मध्य प्रदेश जी फॉर पिले हो गुजरात एम फॉर पिले कौन हो मिजोराम एम फॉर पिले हो छत्तीसगढ़ वेस्ट रही वेस्ट बेंगल रे हो राजस्थान जे रो झारखंड टी रे पिले हो त्रिपुरा। मन रही 8टी स्टेट एमजीएमसी वेस्ट राजौरी बुझीगला। एम रो पिले हो मध्य प्रदेश जी रो गुजरात एम रो पिले होची मिजोराम सी रो होची पिले छत्तीसगढ़ वेस्ट रो पिले होची वेस्ट बेंगल रे पिले होची राजस्थान झारे जे रे होची झारखंड टी रे पिले होची त्रिपुरा। एई 8टी स्टेट देखि पिले हमरो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पिले पासेस करछि बुझियला। जदि पिले तुमको परीक्षा रे पचारे जे 4टा ऑप्शन दे दिथिबो सेतिरु 3टा होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे पास करूछि पचारे दिथिबो कोउटा होची पिले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को स्टेट देखि पास करने तुम पिले एलिमिनेट करि परिबो आराम से पिले करि परिबो। जो माने रेगुलर क्लास देखुछो से माने तो निश्चित भाव रे पिले करि परिबे। देखो पिले सेकंड क्वेश्चन को जिबा। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द इनवर्स एज। देखो बिग बैंग थ्योरी पिले कोन कहितला जे हमर ओरिजिन हितला केमिति देखो हमर कोन इनवर्सटा पिले होजी बिग बैंग को थ्योरी अनुसार ओरिजिन केमिति हितला देखो पिले ना देखो एन एक्सप्लोजन इन ए सिंगल मेटल कौन कहला गोटे एक्सप्लोजन होता गोटे सिंगल मेटल तेणु यार ऑप्शन बी हो पिले करेक्ट आंसर बुझीला। बिग बैंग थ्योरी पिले को मसिया देते ना 1931 रे बुझीला 1931 रे पिले बिग बैंग थ्योरी देते किए देते पिले पिले किए देते लेमस्टर बुझीपाला लेमेट्स पिले देते मन रही बिग बैंग थ्योरी पिले देते के लेमेट्स देते 1931 मसीह देते सी कौन कही जो आर्थटा ओरिजिन होता है गोटे एक्सप्लोजन इन ए सिंगल मेटर गोटे सिंगल मेटरटा पिले हूँ एक्सप्लोजन होगी मैंने विस्फोट होगी से आमर हूँ इनवर्सटा ओरिजिन होता है सी कही बुझीगला। देन पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। देखो इंडिया सबुठार ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हूँ पिले आरावली रेंज ऑप्शन बी फॉर पिले आमर बाहुबली हो करेक्ट आंसर। जदि पिले इयंग फोल्ड माउंटेन पचारे तो कौन हो पिले हिमालय कौन कहली इयंग। जदि आमको इयंग फोल्ड माउंटेन पचारे पिले लिखा हूँ हिमालय जेहेतु आमको पचार कौन ओल्ड माउंटेन रेंज तो कौन हो ना आरावली रेंज ऑप्शन बी हो पिले 30 नंबर आमर करेक्ट आंसर। देन पिले देखो नेक्स्ट द रिवर व्हिच फॉर्म्स द धुआंधार फॉल्स इज। धुआंधार फॉल्स को रिवर्सटा हूँ फॉर्म्स करदेला धुआंधार फॉल्स। देखो 4 नंबर पिले करेक्ट आंसर हो नर्मदा कौन कहली पिले नर्मदा बुझीगला। ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर तो कहला द रिवर व्हिच फॉर्म्स द धुआंधार फॉल्स इज नर्मदा रिवर। देन पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया रो हाईएस्ट पीक कोटा पचारे। देखो साउथ इंडिया रो पिले हाईएस्ट पीक हो कौन ना आनाईमुड़ी कौन कहले पिले आनाईमुड़ी हूँ आमर साउथ इंडिया सबुठारु हाईएस्ट पीक कौन कहली मन रही आनाईमुड़ी हूँ पिले साउथ इंडिया सबुठारु हाईएस्ट पीक। मुझे पचारे इंडिया लार्जेस्ट माउंटेन कोटा तुम्हें कौन कह पिले हूँ आम कांचनजंगा बुझीपार। ओडिशा रे पचारे कौन कह पिले देवमाली जोटा कि आम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे कि पिले अच्छी बुझीगला।
देन पे देखो नेक्स्ट ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ମନେ ରହିବ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଓମାଳି। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ସର ଅଫ୍ ବିହାର। ପିଲେ ସର ଅଫ୍ ବିହାର ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କୋଶି ରିଭରକୁ। କୋଶି ରିଭରକୁ ପିଲେ ସର ଅଫ୍ ବିହାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପିଲେ ସର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ସର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ସର କ'ଣ ନା ଦାମୋଦର। ରିଭର ଦାମୋଦର ହେଉଛି ପିଲେ ସର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଲେଖି ରଖ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଖାତାରେ ପିଲେ ଲେଖି ରଖ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୋ। ଦେଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡ଼ିଆନଟା ପାସେସ୍ କରୁଛି ପିଲେ ଦେଖ ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୋଉଟା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କୋଉଟା ଜାଣିଛ ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରଟିଏ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଆମର ତ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଦେଖ ପୃଥିବୀ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ରେଖାଟା ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ତାର ନାମ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର। ବୁଝିପାରିଲ ଇକ୍ୱେଟରର ଉପରକୁ ଅଛି ପିଲେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏପଟକୁ ଅଛି ପିଲେ ହେଉଛି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ। ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ପିଲେ ଅଛି ନା 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ରେ। ଏପଟେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ এইগুলাক যেতে এই সবু লাইন গুলা যেটা এইপটে অছি পিলে এইগুলা হচ্ছে পিলে হচ্ছে লাটিচ্ୟୁଡ୍। বুঝিপারল এইগুলা হচ্ছে সবু ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ବୁଝିହେଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ପିଲେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେଟି ଅଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ ଟୋଟାଲ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେଟି ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିଲେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେଟି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ପିଲେ ହେଉଛି 181। ବୁଝିପାରିଲ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ ଦେଖ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟା ଅଛି ପିଲେ 181। ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ଇକ୍ୱେଟର, ଇକ୍ୱେଟରଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଏପଟକୁ ପିଲେ ଅଛି ହେଉଛି 90ଟି, ଏପଟକୁ ପିଲେ ଅଛି 90ଟି। ତ ପିଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଲା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା ପିଲେ ହେଉଛି 181ଟା ହେଉଛି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କୋଉଟା ପିଲେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି ଏଇପଟେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ଥାଏ ସବୁ ଦେଖିବ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିହେଲା ଏଇଠି ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଟୋଟାଲ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ପିଲେ କେତେଟି ଅଛି ନା 360 360ଟା ପିଲେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି। ମନେ ରହିବ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେଟି ଅଛି 181, ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେଟି ଅଛି ପିଲେ ନା 360 ମାନେ 360ଟି। ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ এইটা ଯେଉଁ ମଝି ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍। ସେଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି ନା 0 ଡିଗ୍ରୀରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନଟା ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଆମର ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା ବାସ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ এই ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲେ ନା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ହେଉଛି ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍, ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇଁ ପିଲେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। देन पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। देखो एरिया अनुसार पचार सब लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन अच्छी पिले सब लार्जेस्ट फॉरेस्ट अच्छी आम हूँ मध्य प्रदेश रे आउ पिले सब लोएस्ट फॉरेस्ट हूँ पिले आमर हरियाणा रे। मन रही सब लोएस्ट फॉरेस्ट हूँ इंडिया रे हूँ हरियाणा रे, सब लार्जेस्ट फॉरेस्ट हूँ पिले आमर मध्य प्रदेश रे। जदि पचारे सब डेन्स फॉरेस्ट कौटी अच्छी पिले ना डेन्स फॉरेस्ट अच्छी आम पिले अरुणाचल प्रदेश रे। मन रही डेन्स फॉरेस्ट हूँ अरुणाचल प्रदेश रे कि पिले हाएस्ट फॉरेस्ट अच्छी पिले हूँ मध्य प्रदेश रे और सब लोएस्ट हूँ पिले हरियाणा रे। देन देखो नेक्स्ट देखो देला द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया रो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कोटा पिले इंडिया रो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हूँ पिले NH44। बुझीला NH44 टा हूँ इंडिया रो लॉन्गेस्ट आउ इंडिया रो पिले हूँ शॉर्टेस्ट हाईवे कोटा ना NH48। बुझीपाला एटा हूँ हमर कौन ना शॉर्टेस्ट। मन रहिबो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो कौन दला 10 द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड रो कि सबुठारो लार्जेस्ट डेल्टा कोटा पचार पिले वर्ल्ड रो सबुठारो लार्जेस्ट डेल्टा हूँ हमर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन कहली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाटा हूँ वर्ल्ड रो सबुठारो लार्जेस्ट आमर हूँ कौन ना डेल्टा। तेणु ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हो 10 नंबर पिले करेक्ट आंसर। बुझीला जीवा पिले नेक्स्ट देखो व्हिच प्लाट्यू इज नोन एज द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया पिले आम कौ प्लाट्यू को पिले कही था। देखो 11 नंबर करेक्ट आंसर कौन हो पिले
ନା ଛଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟି ମନେ ରହିବ। ମିନେରାଲ ହାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲେ ହେଉଛି ଛଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟିକୁ କହିଥାଏ। ଏକ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଗୋଲ୍ଫ ଅଫ ମେନାର ଇଜ ଲାଇଜ ବିଟୁଇନ୍। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଫ ଅଫ ମେନାରଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ପିଲେ ରହିଛି, ଦେଖ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମାଲଦୀପ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମିଆଁମାର, ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡାମାନ। ଦେଖ ପିଲେ এইটা হচ্ছে পিলে গোল্ফ অফ মেনারটা লাইভ বিটুইন পিলে কাহা ভিতরে পড়ুଛି না ইন্ডিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা। অপশন বি ହେଇଯିବ ଆମର 12 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମନେ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ଦେଖ ପିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା କେରଳ କି ଅଛି, କୋଉଠି ପିଲେ କେରଳ କି। ତେଣୁ 13 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ ସି ଫର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନଭର୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଇନଭର୍ସର ଷ୍ଟଡିକୁ ପିଛେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇନଭର୍ସର ଷ୍ଟଡିକୁ ପିଲେ ଆମେ କସ୍ମୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ, ବୁଝିହେଲା। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନଭର୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କସ୍ମୋଲୋଜି, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆମର 14 ନମ୍ବର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର, ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆର୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ ପିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ସାୟଦ୍ରୀ ହିଲ୍ସ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାୟଦ୍ରୀ ହିଲ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ 15 ନମ୍ବର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାୟଦ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ପିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ, হুইচ স্টেট ইজ নোন এজ দ ল্যান্ড অফ ফাইভ রিভার। তো ল্যান্ড অফ ফাইভ রিভর বলি পিলে কাহা কুହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଜାବ, ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆମର 16 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ପଞ୍ଜାବ ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଦ ଓନ୍ଲି ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲୋଜ ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ଏଜ୍ ଏଷ୍ଟ୍ୟୁଆରି। ଦେଖ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର କୋଉଟା ପଚାରିଛି, কোটা হচ্ছে গোটে ইস্ট টু ওয়েস্টକୁ ফ্লো କରୁଛି সেই রিভরটা পিলে পচারে। দেখো মহানদী দেলা, নর্মদা ଦେଇଛି পিলে, গোদাবরী ଦେଇଛି, দেন পিলে ଦେଇଛି কৃষ্ণা। দেখো মহানদীটা হচ্ছে গোটে ইস্ট ফ্লোইং রিভর, তো মহানদী হবনি। নর্মদাটা পিলে হচ্ছে দেন পিলে ଦେଇଛି গোদাবরীটা হচ্ছে পিলে গোটে মধ্য ইস্ট ফ্লোইং রিভর, কৃষ্ণা বি মধ্য হচ্ছে গোটে ইস্ট ফ্লোইং রিভর, বট নর্মদাটা হচ্ছে গোটে পিলে ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর। কোণ কইলি নর্মদাটা হচ্ছে পিলে গোটে ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর। পিলে ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর কেমতি মনে রাখিব, দেখ এইটা পিলে হচ্ছে কোণ, দেখ এমিতি রয়েছে আমার কিছু ইন্ডিয়া ম্যাপটা। দেখো এই যে ইন্ডিয়া ম্যাপটা রহিলা কোণ এমিতি রহিলা, দেখ এমিতি রয়েছে ইন্ডিয়া ম্যাপ। তেণু এই যে ইন্ডিয়া ম্যাপ্র কি পিলে দেখ এইপটে রয়েছে কোণ বে অফ বেঙ্গল, বে অফ বেঙ্গল। এপটে কোণ রহিলা পিলে আরব সাগর, বুঝিলা। দেখ এপটে রয়েছে পিলে প্যাসিফিক ওশেন, প্রশান্ত মহাসাগর, বুঝিলা। দেখ এইটি আমি কোণ কইছি কোটা হচ্ছে ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর, তা অর্থ হচ্ছে ফ্লো করতে এমনি ওয়েস্টরু আসকি আরব সাগরে মিশুথিব। কোণ করে বুঝিপার, আরব সাগর আসি মিশুথিব। সেইটাকে পিলে মনে রাখিব কেমতি, মু গোটে ট্রিক্স তা পাই পিলে কହୁଛି। দেখ নমস্তে পিলে, কোণ কইলি পিলে নমস্তে পিলে, মু যাহা কହୁଛି সে লেখ নমস্তে, নমস্তে পিলে। এই যে নমস্তে পিলে কহিলি পিলে এইটা হচ্ছে সব হচ্ছে ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর। কোণ কহিলি নমস্তে পিলে হচ্ছে পিলে, এটা ট্রিক্সটা হচ্ছে ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর। নর পিলে হচ্ছে নর্মদা, মর পিলে হচ্ছে মাহি, সরে হচ্ছে পিলে সাবরমতী, তো তেরে পিলে হচ্ছে তপি, পিরে হচ্ছে পিলে পেরিয়র, লেরে পিলে হচ্ছে লুଣି। বুঝিপারল কেমতি মনে রাখিব, নরে পিলে হচ্ছে নর্মদা, মরে হচ্ছে মাহি, সরে পিলে হচ্ছে সাবরমতী, তেরে পিলে হচ্ছে তাপি, পরে হচ্ছে পেরিয়র, লেরে পিলে হচ্ছে লুଣି। ট্রিক্সটা হচ্ছে পিলে নমস্তে পিলে, বুঝিହେଲା। এই নমস্তে পিলে মনে রাখিব, এইটা হচ্ছে সব ওয়েস্ট ফ্লোইং রিভর। আউ যেটা রহিলা পিলে সব আপন না ইস্ট ফ্লোইং রিভর মনে রাখিপারিব। এই যে পিলে কোণ কহিলা মাহি রিভর, এই মাহি রিভরটা পিলে হচ্ছে আমার ট্রপিক অফ ক্যান্সরକୁ ପିଲେ 2 ଥର ପାସ୍ କରୁଛୁ କିଏ ନା ମାହି ରିଭରଟା, ବୁଝିହେଲା। ଟିକେ ପିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ এই যে ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ দেখ এই যে কোণ কহিলি নমস্তে পিলে হচ্ছে পিলে মনে রাখিব। এই যে পিলে মাহি রিভরটি পিলে, মাহি রিভরটি হচ্ছে পিলে আমার ট্রপিক অফ ক্যান্সরକୁ ପିଲେ 2 ଥର ହଉଛି ପିଲେ ପାସ୍ କରୁଛି, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ,
হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কোরাল আইসল্যান্ড ইন অফ ইন্ডিয়া। দেখ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কোরাল আইসল্যান্ড অଫ ইন্ডিଆ, কোଉଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ କୋରାଲ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ମିନିକୟ। ଦେଖ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ମନେ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ 18 ନମ୍ବର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ହେଉଛି ଉଲୁର ଲେକ୍। କ'ଣ କହିଲି, ଉଲୁର ଲେକ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। ଯଦି ପିଲେ ହେଉଛି ଆମକୁ ପଚାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା ଚିଲିକା ଲେକ୍, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରାକିସ୍। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପିଲା ପଚାରେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଂଶୁପା ଲେକ୍, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପିଲେ ଆମେ ଗୋଦାବରୀକି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଦାବରୀକୁ ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କହିଥାଉ। ଆଉ ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ପିଲେ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା, ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା। ତ ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ପିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା କାବେରୀକୁ। କାବେରୀକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା। ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଦାବରୀକୁ କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କାହାକୁ ନେଇକି ପିଲେ ମେନଲି ହେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଲିୟମ୍, କାର୍ବନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଗନ୍। ଦେଖ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ମେନଲି ପିଲେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ହିଲିୟମକୁ ନେଇକି ଗଠା, ବୁଝିପାରିଲ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଲିୟମକୁ ନେଇକି ପିଲେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ପିଲେ ମେନଲି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଦ ଟୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ସ ଆର୍। ଦେଖ ମାର୍ସର ଯେଉଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାର ନାମ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ମାର୍ସର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି ପିଲେ, ମାର୍ସରେ କି ପିଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ପିଲେ ଫୋବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମସ୍। କ'ଣ କହିଲି, ଫୋବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମସ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲେ ରହିଲା କ'ଣ ସାନ୍ ରହିଲା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଚାରୋଟି ଆମର ସବୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲେ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କିଏ ବୁଲୁଛି ପିଲେ ନା ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ଭେନସ୍, ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ଆର୍ଥ, ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ମାର୍ସ, ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ମାର୍ସ ପରେ କ'ଣ ରହିବ ପିଲେ ଜୁପିଟର, ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ସେଟର୍ନ, ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ୟୁରେନସ୍, ଦେନ୍ ପିଲେ ହେଉଛି ନେପଚୁନ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ 8ଟି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଗ୍ରହ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ପିଲେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମର୍କ୍ୟୁରୀ। କ'ଣ କହିଲି, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଆର୍ଥର ଟୁଇନ୍ସ ଯଦି ପିଲେ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭେନସ୍। କ'ଣ କହୁଛି ମନେ ରଖିଲା, ଭେନସ୍ ହେଇଯିବ ଆର୍ଥର ଟୁଇନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ପଚାରେ ଆର୍ଥର କି ନିୟରେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଇ ଭେନସ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଆଉ ଭେନସ୍ର କି ପିଲେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଇଏର ଆର୍ଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି। କ'ଣ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଲେ ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିପାରିଲ। ମୁନ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଥର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। ଆଉ ପିଲେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମାର୍ସ, ମାର୍ସରେ ପିଲେ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଫୋବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମସ୍, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ପିଲେ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତୁମ ପାଇଁ ପିଲେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ତାର ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଏଟ୍। ଦେଖ ହାଏଷ୍ଟ କେଉଁଠି, ଗ୍ରାଭିଟି ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଠି ହେବ ପିଲେ, ପୋଲରେ ହେବ ନା ଇକ୍ୱେଟରରେ ହେବ ପିଲେ, ପୋଲରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ପିଲେ ହେଉଛି ଆର୍ଥ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର, ପୋଲଟା ହେଉଛି ଏଠି, ବୁଝିପାରିଲ। ପୋଲଟା ହେଉଛି ଏଠି, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ହେବ ନା ପୋଲ୍ସରେ। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ତା ସୁନ୍ଦରବନ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍। ପିଲେ ସୁନ୍ଦରବନଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଫର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି, ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଛି ପିଲେ ସୁନ୍ଦରବନଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲେ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲେ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ନା ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍। କ'ଣ କହିଲି, ବୁଝିହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି ପଚାରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭାକ୍ରାନଗର ଡ୍ୟାମ୍। କ'ଣ କହିଲି, ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ପିଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭାକ୍ରାନଗର, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭାକ୍ରାନଗର ଡ୍ୟାମ୍, ହାଏଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ପିଲେ ହେଉଛି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ମନେ ରହିବ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ପିଲେ ଭାକ୍ରାନଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଦ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରାନ୍ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍,
ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 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 ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଏପଟେ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଥାଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍, ଏପଟେ ଯେଟା ଥାଏ ପିଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାର୍ଟିକାଲ୍। ତ ଦ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରାନ୍ କରିଥାଏ କ'ଣ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି, ମନେ ରହିବ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି। ଦେନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट, प्राइम मेरिडियनटा पिले केते थाए 0 डिग्री लाटिट्यूड रे थाए ना 0 डिग्री पिले लॉन्गिट्यूड रे थाए, पिले प्राइम मेरिडियनटा होची हमर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रे थाए। बुझी पालो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एइटा होची पिले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बुझी पालो एइटा होची पिले 0 डिग्री लाटिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियनटा केडी थाए पिले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रे। ऑप्शन ए हे जिबा हमर करेक्ट आंसर। देन पिले देखो नेक्स्ट द सामर सोलिस्टिक अकर्स, देख सामर सोलिस्टिक कथा देला एई बढ़िया बढ़िया केतरा क्वेश्चन तुमको मु कहूची टिके पिले खाली तुमे टिके ताको भलो भाबरे टिके टिपी रख। बुझियला देखो पिले सामर सोलिस्टिक पिले केतरा हेता ना जेतेले कोन हेता पिले मामा केबे हेता ना मार्च 21 रे कोन करी बुझि पालो सामर सोलिस्टिकटा मार्च 21 रे हेता ना होची पिले हमरो केबे हेता सामर सोलिस्टिकटा पिले जून 21 रे हेता। बुझि पालो सामर सोलिस्टिकटा होची जून 21 रे हेता केबे ना जून 21 रे होची सामर सोलिस्टिक हेता एबे होची पर हेता सबठारु लॉन्गेस्ट डे माने दिनटा सबठारु बड़ होइथा होची सामर सोलिस्टिक रे। बुझि पालो आ गोटे थाइ पिले होची विंटर सोलिस्टिकटा केबे हेता ना 22 डिसेंबर कोन बुझि कोली बुझि पालो 22 डिसेंबर रे एटा कोन हेता सबठारु शॉर्टेस्ट डे। बुझि पालो सामर सोलिस्टिकटा होची कोन जून 21 तारिख सबठारु लॉन्गेस्ट डे हेता आ पिले होची विंटर सोलिस्टिकटा होची सबठारु शॉर्टेस्ट डे 22 डिसेंबर रे की पिले होइथा। देन पिले देखो ए जो मार्च 21 आ गोटे थाइ होची सेप्टेम्बर 23 मार्च 21 एंड सेप्टेम्बर 23 ता पिले होची बोथ होची डे एंड नाइट होची इक्वल कोन कहली डे एंड नाइट होची इक्वल ताको पिले कोन कुआ जाय पिले ना पिले इक्विनॉक्स बोली कुआ जाय कोन इक्विनॉक्स बोली कुआ जाय काहाकू जेतेबेले कोन हिता पिले डे एंड नाइट ता पिले सेम होई थाए ताको कोन कुआ जाय इक्विनॉक्स बोली कुआ जाय सेटा केले केबे पड़े ना मार्च 21 आउ सेप्टेम्बर पिले 23 रे। बुझियला देन गोटे होची पिले थाए पेरिहिलियन देन पिले होची एपिहिलियन। पेरिहिलियन टा पिले कोन होय थाए पृथ्वीटा कोन हो पिले सूर्यर निकटतर हेले ताको होय जाय पेरिहिलियन सेटा केबे होई थाए 2 आउ 3 जनवरी। बुझि पालो जनवरी 2 आउ 3 तारिख रो पिले सूर्यटा होची कोन होय थाए पृथ्वीर निकटतर अधिक होई थाए ताको कोन को जाय पेरिहिलियन आउ एपिहिलियन कोन हे जिवो आर्थटा होची कोन हो सूर्य से दूर हे जाय सबठारु अधिक दूर रे थाए 5 जुलाई रे मन रहबो 5 जुलाई रे एथि कथा बहुत कथा पिले कहितली। देखो नेक्स्ट मन रखियो सब द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट। देखो एइटा होची पिले कोन कहितली लाटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होची पिले 8 एगुड़ा होची पिले कोन लॉन्गिट्यूड वर्तमान देखो पृथ्वीटा ओटे हेयला। बुझि पालो एइटा होची लाटिट्यूड एगुड़ा होची लाटिट्यूड एइटा होची लॉन्गिट्यूड सबठो डिस्टेंसटा अधिक पिले कोठी होइतिबो देखो एइटा होची पिले पोल पाखरे तो डिस्टेंस पिले कम अछि एटा भी होची पिले पोल सबठो अधिक गेडी एई मझी रो हिजिबो तो ना मझी रो माने कोठी हिदिबो ना इक्वेटर पाखरे कोन कहली पिले इक्वेटर पाखरे ना प्राइम मेरिडियन पाखरे हां ना इक्वेटर। बुझि पालो इक्वेटर ऑप्शन सी हे जिबा हमर करेक्ट आंसर। बुझिला देन पिले देखो 30 नंबर देखो 30 नंबर देला द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय। देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ता पिले सेपरेट का को करूची देखो 10 डिग्री देला 9 डिग्री देची पिले देन पिले देची कोन देखो 8 डिग्री 11 डिग्री देखो पिले जो 10 डिग्री ता का सेपरेट कोने ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बुझि पाला 10 डिग्री टा होची पिले अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करे पिले 9 डिग्री टा होची लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय कोन कहली लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय बुझि पालो लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय आ गोटे होची कोन बोलला 8 डिग्री टा होची मिनिकॉय एंड मालदीव्स मिनिकॉय एंड काहाकू बिले ना मालदीव्स मन रहबो 10 डिग्री टा होची पिले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देन पिले होची 9 डिग्री टा होची पिले लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय
ଦେନ୍ ପିଲେ 8 ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଉଛି ମାଲଦୀପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିକୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି 8018881580 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି ପିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।